Anda tahu apa yang dia bawa. Jadi tanpa orang ini mungkin kita tidak akan pernah menikmatin pizza. So if people say, "Oh, you don't love Indonesia," I'm born here. Kan saya dibawa ke Amerika waktu saya umur 5 tahun. I'm born here. Yeah. I'm bule. Ya. Yeah. If people say ini nggak cinta Indonesia, ini orang bule, it makes the same issue like Chinese or Indian. You're not Indonesian. Kalau orang lahir di Indonesia, kan berarti lahir di Indonesia mereka sebetulnya berhak untuk omong bahwa I'm Indonesian. You know, Indonesia, the national animal is the kerbau. Most of them are black. You have some white ones. I'm a white kerbau. Saya berharap kita mendapatkan banyak sekali values ya, nilai-nilai hidup dari saya. I call him my big brother. Dia menjadi faktor sukses juga pada saat saya dulu memimpin TVRI. Ron Mullers. Yes. Thank you, bro. I'm happy to be here. My pleasure. Sudah berapa tahun di Indonesia? Bekerja 50 tahun. 50 tahun. 50 tahun bekerja. Bekerja. Tapi saya juga lahir di sini kan 5 tahun. Saya waktu kecil saya lahir di Pekanbaru. Pekanbaru. Anak Caltex. Rumbai. Rumbai. Oh, anak Caltex Rumbai. Ya. Tapi casingnya bule banget ya? Ya memang. Tapi nenek saya dari papa sama mama dua-dua keturunan Sunda. Keturunan Sunda. Sunda Belanda. Bapak dan nenek moyang is Sunda 100%. Nikah sama Belanda. Yeah. Dapat nenek saya. Nenek saya nikah sama Belanda lagi. Okay. Dapat papa saya. Papa saya masih kental kelihatan Indonesia. Hitam dulu saya dengar ya. Ya. Nanti ada fotonya. Ada fotonya nanti kita tunjukin. Ya, bapaknya hitam. Ibu juga dari keluarga Suriningrat. Kita Sunda juga. Sunda juga. Tapi mama lebih ke putih. Oh. Kental putih. Tapi kok anaknya gitu jadi bule banget gitu ya? Karena kan ini gen. Kayak Ari Wibowo. Kan dia separuh, setengah. Tapi kelihatan bule. Tergantung. Ya. Kuat banget artinya gen ininya. Ya, gen kuat. Kemarin katanya nyoba itu ya, tes gen gitu. Oh, saya bikin namanya Google DNA test. Google DNA test. DNA test. Jadi kita bikin DNA test. Hasilnya saya 25% Indonesia, masih ada sedikit Cina. Okay. Ada Cina juga? Cina juga. And papa saya dulu selalu bilang, kita Sunda, bukan gak ada turunan Cina. Saya bilang, habis ini kan dia udah meninggal. Saya bikin tes, jadi papa saya ada keturunan Cina juga. Belandanya ada? Belanda ada. Kuat? Jerman. British, yang saya nggak tahu bahwa ada British. Ternyata British. Scandinavian. Jadi really, saya rekomend kalau bisa seluruh Indonesia bisa pakai DNA test. Karena pasti tiap orang Indonesia pasti ada kecampuran Cina, atau campuran Arab, atau campuran India, atau campuran apa. Yang jelas, kita semua ada keturunan Afrika juga. Walaupun 0,5% atau apa. That's the amazing. Oke. Mungkin penonton bingung siapa ini. Anda tahu apa yang dia bawa. Jadi tanpa orang ini mungkin kita tidak akan pernah menikmatin pizza. Karena Ron Mullers itu, kalau Anda tahu ya Papa Ron. Ya, Papa Ron Pizza, inilah foundernya dan pemiliknya. Malah sebelumnya Ron bekerja untuk Pizza Hut ya? Saya bukan bekerja, saya bawa Pizza Hut ke Indonesia dan membuka semua outlet, dan kita memiliki seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia pizza. Pemiliknya adalah Pak Bustanil Arifin? Bukan. Saya masukin, kita yang istri dan keluarga yang memiliki itu sama dulu Yan Darmadi. Yan Darmadi? Ya. Itu yang Ponderosa ya? Is it? No. Bukan, Ponderosa saya mendirikan 100%. Ponderosa dulu di Wijoyo Center. Di Wijoyo Center? Ya. Tapi tahun 98 itu tutup. Tetapi Pizza Hut saya membawa sampai membuka 50 outlet seluruh Indonesia. Habis itu kita jual kepada orang Hong Kong. Dia membangun sampai 300 outlet. Baru keluarga Bustanil Arifin beli Pizza Hut. Beli Pizza Hut? Dia udah dari ketiga ya. Ya. Ron dengar isu bahwa Pizza Hut di ban di mana-mana, di boykot karena support Israel. Kasihan. Karena nggak ada hubungan sama dengan Israel. Tapi ya udah ya. Di seri lokal ya. Lokal. Cuma namanya aja ngambil ya. Nama aja. Franchise. Yes, franchise. Oh banyak tamu datang ke kita. Wah ini
I said, oh baru pertama kali makan di sini. Iya, karena kita stop makan di Pizza Hut karena ada masalah itu Palestina. Ya diduga membantu Israel ya. Iya. Padahal Kan totally itu not. perusahaan Amerika. Ya. Amerika mendukung Israel. Makanya akhirnya boykot kan. Di sini tidak. Di sini tidak. Sedih juga ya Ron ya? Ya sedih ya, kalau di mana-mana kalau ada bisnis yang diboykot kan Ya. sedih. Menyangkut pegawainya orang Indonesia asli. Iya. Ya. Petaninya ya semuanya Kan ya. produknya semua local product. So sebetulnya itu it's not correct dan sebetulnya sayang. Ya. Kan Pizza Hut Indonesia adalah perusahaan yang 100% Indonesia. Hanya nama aja, sistemnya dipakai dari Amerika. Oke. Kapan Ron Mullers meninggalkan Pizza Hut dan membangun Papa Ron's Pizza? Well, saya membangun Papa Ron's tahun 2000. Saya 2000, meninggalkan Pizza Hut tahun 1997 sebelum Krismon. Oke. Sekarang udah berapa tahun Papa Ron? Papa Ron's sekarang kan dulu 49, tapi setelah COVID dan ini ada masalah, we're down to 21. 21. Bagus sekarang. Ya, sudah mulai ya. Ya. Karena waktu COVID kan kita total habis. Jadi kenapa saya bilang Ron Mullers adalah faktor sukses saya di TVRI karena beliau begitu. I know him, saya tahu beliau dari dulu ya, dan juga sahabat dari kakak saya Tanto Yahya. Begitu saya dirut dia datang ke saya dan dialah yang membantu saya membuat dulu teras di TVRI ya yang tidak terpakai kita jadiin Papa Ron Pizza dan bagus banget. Menjadi suatu hal yang sangat luar biasa ya. Dan kemudian beliau juga yang memperkenalkan saya dengan Weir sehingga TVRI mempunyai branding yang baru. Thanks brother. Oh, happy to do that. Ya. Saya tahu Anda rugi barangkali ya karena setelah saya di close down gitu, saya nggak bisa mau bilang apa gitu. Terima kasih. Happens in life. That's business, right? Ya. Why do you love Indonesia so much, brother? Number one, I'm born here, right? So if people say, "Oh, you don't love Indonesia," I'm born here. Kan saya dibawa ke Amerika waktu saya umur 5 tahun. I went to school 15 tahun di situ. Di mana? Di Hawaii ya? Di Hawaii. Hawaii, oke. Mama saya meninggal tahun 72. Dan sebelum meninggal dia bilang kamu harus pulang ke Indonesia, ke tanah airmu. I said, saya udah nggak bisa bicara bahasa Indonesia. Bagaimana? Gak apa-apa. You ke sana, you lihat. So I came back to Indonesia. I went to Bogor and nanya keluarga Bish. And waduh itu ada satu kampung di sana keluarga keturunan Bish. Bish. Kan opa saya kan nama Bish. Oh, Bish. Bish. Okay. Tapi banyak yang ganti nama. Jadi saya dapat satu nama, akhirnya diperkenalkan dengan keluarga saya di situ. So, di Belanda sekarang ada Indo. They're all Indo. All Indo. But kalau nanya, of course they love Indonesia. Bagaimana? You know, just because orang bule, bukan berarti nggak love Indonesia. This is my home. Saya sudah 50 tahun, my wife, istri saya Indonesia, my anak is juga keturunan Indonesia sama, tapi you know, that's life, right? You went to America, you enjoy America, but still you come home and you said, this is my home, but you still enjoy America. I'm terbalik. And kakak saya lebih senang di Amerika, jadi dia mau hanya holiday, tapi tinggalnya, saya terbalik. This is my home, Indonesian food, I love the people, I think in Indonesia already ada 5,000 orang yang pernah kerja sama saya yang akhirnya pindah ke restoran-restoran lain. So I have a lot of things that I do, you know, caring for Indonesia. Di Papa Ron menu-menu pizzanya lucu-lucu ya. Ada yang pakai terong, ada yang pakai bayam. Yeah. Ada pete. Ada pizza pete. Oke juga ya. Ya laku, ada tuna, you know, ada tuna, ada ya abon, ada macam-macam. Dan orang nggak punya tahu, Papa Ron Mullers juga pemilik Amigos ya, sebuah music club yang legend ya. Amigos is from Green Pub, that's where
Green Pub, your yeah. brother used to come. Tante Yeah. Wee came all the time, Yeah. listen to country music. Yeah. And that's Green where Pub it started. di Jakarta the Green Theater, Pub. ya? Okay. And then kita ganti nama Green Pub jadi Amigos. Kenapa? Karena zaman Soeharto kan bilang nggak boleh pakai nama asing. Jadi mesti ganti ke Pub Ijo. Waktu itu saya bilang Pub Ijo nggak cocok with our business. Akhirnya saya pikir bagaimana bisa pakai nama ya yang canggih, yang masih ini sound international. Akhirnya saya bilang singkat Amigos is ajang makan, minum dan gosip. Akhirnya orang pemerintah bilang, Ajang itu boleh. makan, minum, dan gosip Gosip. des Amigos. Itu singkat dari Ya. Amigos. Makanya Tapi tahu nggak singkatan lain, Ron? Ya agak mikir gosip. Agak mikir God sedikit. Agak mikir God sedikit. Jadi tenda-tenda di Ya, pinggir ya. God. Oke, Tapi continue. sudah nggak ada sekarang. Tapi memang saya bikin pub itu untuk musik, khusus buat makanan Meksiko. Dan saya pikir band-band yang di atas umur 55 pasti sudah pernah main di Amigos. Ya. Green Pub. Green atau Pub dan Amigos, ya. Amigos. So it's a legend what you say. Ya, legend. Surprisingly, anak saya, putri saya, umurnya waktu itu 20s gitu. Ya. Dia suka banget di Amigos. Nggak bercanda loh gitu. Dan Amigos, ya silakan, you wanna say? No, it memang jadi tempat untuk Iya, anak-anak. anak-anak, untuk, ya. ya, they enjoy. They come Enjoy, pacaran, they come there. Ya, memang Ya, ya, untuk orang tua, untuk macam-macam Ya. umur ya. Cocok. Makannya enak. Dan kalau Anda tahu ya, kalau kita bicara COVID, Amigos itu dulu adalah tempat pertama orang convicted ya. Wah, horrible ya, John. Terrible. Jadi nggak deh, jadi dulu ada COVID pertama itu, case pertama, case one itu, konon terkenanya di Amigos. Milik Kita Ron jadi Moros. korban sebetulnya. Jadi Waktu korban, itu ya. saya langsung ke Pak Terawan, dia kan menteri. Saya bilang bagaimana? Dia bilang, oh nggak apa-apa ini, nggak apa-apa. Tapi udah masuk di sosmed di mana-mana, hati-hati, jangan ke Amigos, nanti kena COVID. So, it's just, total from hero to zero. Nggak ada satu tamu. 3 tahun loh. 3 tahun. 3 tahun habis. All the entertainers, karyawan, semua yang kerja 30 Harus tahun. Out. No job. Wow, brother. Sekarang udah bagus lagi. It's back. It's 60%, and we have salsa now. Ada salsa. You should come. We have country western. Ya, no. You know. One day I come after Come, election. come. Yeah, come. I want to celebrate, Good. Wow, Ron. Ron, apa bagian dari Indonesia values or apa local wisdom yang Ron sangat suka dari Indonesia? Well, of course, pertama, the people, of course, are very warm, friendly, they're caring. The only thing is that I learned when I'm in America, is what I always spend sebetulnya waktu is training the people, bagaimana, komunikasi. Karena di sini orang takut untuk ngomong sesuatu. Yeah. And I look, sorry I have to say this, Yeah, but this nggak is apa-apa, the nggak apa-apa. problem is that the pemerintah kadang-kadang memakai orang-orang untuk bikin adu domba. Sebetulnya, this is the only thing that I don't like. What do you mean? In what part? For example, I'm born here. Yeah. I'm bule. Ya. Yeah? If people say, ini nggak cinta Indonesia, ini orang bule, it makes the same issue like Chinese or Indian. You're not Indonesian. Kalau orang lahir di Indonesia, kan berarti lahir di Indonesia, mereka sebetulnya berhak untuk omong bahwa I'm Indonesian. But Yeah. I cannot do that because I'm bule. Oh, you're not Indonesian. Kalau teman saya semua pasti they say, you're the white Indonesian. When I lived in America, Yeah. and people say, and I say, I'm Indonesian, then I say, how can you be Indonesian? I said, listen, Indonesia, the national animal is the kerbau. Most of them are black. You have some white ones. I'm a white kerbau. So I'm Indonesian, but white. But the problem what I see here, my father, Papa saya kan agak kulit hitam. Agak hitam ya. When he went to America, they said, welcome home, welcome to America. Because America adalah nggak ada ras asli kecuali Indian, the American Indian. Yeah. Now, this is what Indonesia needs also, that Chinese, Japanese, Korean, Arabic. whatever race you are, you're welcome here. Ya. This, in order to bring the people together,
you need togetherness. Ini yang Ron pikir ya, sorry agak politik. Yang sekarang tiap kali kita politik, tiap kali kita election, isu tentang identity, ya ras itu menjadi selalu apa ya, muncul dan dimainkan ya Ron ya. Dimainkan, kasihan. Ya. Padahal, then you get the brain drain. Karena kalau orang tidak merasa menjadi satu di negara umpamanya, lama-lama mereka selesai sekolah, and they stay in America or stay in Australia or pindah. And Indonesia, we cannot afford the brain drain. Karena we have so many smart people belajar di luar negeri, pulang, your kids are di luar negeri, come back. Sometimes mereka nggak mau balik lagi, and that's the brain drain, you see. Karena kadang-kadang merasa tidak dihargai ya. Yeah. That's isu itu banyak sekali saya bicara di podcast saya. Ya, masalah penghargaan, masalah yang lain-lain. Saya sering terima satu penghargaan di Bali, udah berapa kali di Jakarta juga. And then anehnya, kalau saya dapat awardnya, then they said, oh Pak Ron, you omong atas nama orang asing. Ada 5 orang lain yang terima award orang asing. Ini kita ini omong soal apa namanya orang Indonesia. Terus saya selalu, I have my standard line. I say, you know, ini is it's what's the word now? It's I'm talking on behalf of the foreigners. But actually, I'm Indonesian. You know, it's just because I'm white, I speak on behalf of the foreigners. Yeah. But you know, I think what they need to do is do more of that to bring the nationalities, to bring the foreigners together, because they also love Indonesia. Coba, most of the foreigners that come here, in the end, they marry Indonesian women, right? Yeah. And they have half Indonesian kids, and they want to stay here. It's ironic. That's what I wanted to say. It's ironic that I'm talking on behalf of the foreigners. Tapi Ron, citizenship-nya Amerika ya? I'm American citizen, yes. Many times I'm ready to become Indonesian, and then something happens, you know. So, but I'm going to become Indonesian. Yes, I will be Indonesian. How about your kids? My kids are, at the time when they were born, they had to follow Papa. The regulation, the law here, follow the Papa. Now I think they're changing the law, but at that time, so my kids are American. They love Indonesia. Yeah. But they're American citizens. I know your girls very beautiful. Yeah. Ron, bagaimanapun Ron Mullers ya, walaupun mengaku Indonesia, orang Indonesia, tapi your values, your perspektif kadang-kadang masih sangat Amerika. Apa yang menurut Ron Mullers sebaiknya Indonesia gitu? Maybe ada keresahan atau ada sesuatu yang Ron Mullers bisa sampaikan ya untuk kita. Yeah, of course my values. My values are that I'm outspoken. Sometimes that's a little too Western. Yeah. But you know, I teach my employees, you must speak out, because change only happens when you have somebody who speak out. Yeah. Listen, I met once, I went to an event where they gave me a penghargaan, where they gave me a pangeran, because my grandfather was from Surya Diningrat family. Yeah? So I get satu penghargaan. And then when I was sitting with him, they bilang, you know, if a minister has not been overseas, nggak sekolah di luar negeri, nggak pantas jadi menteri. Kenapa? Karena dia mesti belajar tentang bagaimana proses bisa menerima kritik, bisa terbuka, bisa. Kalau nggak terbuka, bagaimana? The problem is that politics drives the entire country, drives the economy, drives the work, drives the foreigners, drives the tourism, drives business, everything. So kalau policy nggak bikin dengan pro business, how you want to have success? If you say, oh, foreigners cannot invest here, come on. How did the people come here first time? The Arabs, the Indians, the Chinese, they were all foreigners. Yeah, kan? Yeah. Then they marry Indonesian. And then they become Indonesian. So if you see every foreigner as someone who's trying to make money here, a foreigner loves it, he becomes Indonesian, part of the community. That's the mistake of many of the government people.
Oke, tadi saya nanya Ron tentang bagian apa dari Indonesia yang Ron suka banget. Kalau yang bagian yang tidak suka banget tentang Indonesia. Ya, seperti saya bilang, ini kita selalu omong pribumi. Apa saya nggak pribumi? Karena saya bule. That's always the point, because you have to feel at home, ya kan? If you don't feel at home, bagaimana? Ya. I don't feel at home in America anymore. I've been 50 years here. This is my home. All my employees that work for me, dulu punya 5,000 karyawan. 5.000 dulu? 5,000. So all those people are my kids. Kan I selalu bilang, I'm the bapak. Yeah. I have to give an example for them. If you don't like what I do, I don't talk nicely to you, you boleh omong ke saya. Because it's open, it's called open management. Every year I write a letter to all the employees tentang open management, that they have to talk. They're my kids. I send many people, kids, I send them to America, or anaknya mereka, I send to school, work in the university, akhirnya lulus universitas. That's what I learned in America. And that's what I say sometimes is, you know, having subordinates, you don't own them. Yeah, you have to also talk politely to them. Yeah. If you don't talk politely, they don't respect you. That's what I see, that many of the Indonesians are afraid for their job, kan ketakutan for their job, so they don't want to say anything. Tapi when they talk, kan when everybody talks, you get a better country, you get a better job, you get a better result, you get a better whatever it is. Kan Ron tahu Indonesia potensialnya luar The biasa. potential is amazing. Amazing. Yeah. Good leadership, every company can look at Weir. They became they became a unicorn. Yes. Yeah, kan? Yeah. All the guys studied abroad, they come here. Good friends. You're friends now too. Yeah. Yeah, kan? And many companies that if it can be, waduh, Indonesia is just pesat naik. Can be richest country in the world. Yeah. You need people though for that. Yeah. As a businessman, Ron, bagaimana Ron melihat future ya setelah election? Well, I just, I keep saying, I just want to focus. We want to focus on our business. I don't want to focus on politics. Let the people decide. We have to focus on business. In the end, if we don't do business, that's the future, right? How many people depend their job? They depend on they depend on me for bringing in the money, right? Yeah. For bringing the business, giving them ideas. But you're not young anymore, ya. Sudah nggak muda juga ya. Mau sampai kapan Ron Bullers tetap memimpin bisnis? Yeah. My wife always says, kenapa you mesti kerja seperti ini, kerja keras. Tapi I'm udah 70 tahun. 70 tahun. Udah 70 tahun. Yeah. Tapi masih full out every day. Kalau 7 days a week, I work 7 days a week. 7 hari seminggu. And you like it? I like it. I'm a workaholic, a little bit of a workaholic. And so, Tapi I also enjoy it. That's the point, Jadi ibu udah mulai komplain ya? No, nobody complains. My wife istri saya is an angel. She's very understanding. Never complains. Just says if you like it, do it. Bukan karena you are so stubborn. No, I'm not. Am I stubborn? No, I just enjoy it. Yeah, kan? Yeah. Still drive myself. So, Drive myself? Yeah, drive myself. Having a lot of friends. I have a lot of friends. Ya, no. Yeah. Ron udah memperkenalkan banyak sekali teman-teman yang membantu saya. Wow, man. Bule gitu. Oke. Ada sesuatu kecewaan nggak dari Ron Bullers ya? Dalam hidup gitu. Ya, enggak juga ya. Enggak begini. Enggak. Karena saya cepat, karakter saya cepat maafin orang, walaupun orang jahat, like the people in where you were before. I don't have any hard feelings. I have a few people who didn't do right thing. Yeah, harus maafin. Atau kalau enggak, we have the beban comes to us. Ya, itu penting. Harus ingat. Kalau kita selalu punya kepahitan, itu kepahitan adalah
beban buat kita, bukan kita, buat orang yang itu kali nipu kita atau apa. Kan dia udah lupa, dia jalan-jalan, udah enak-enak. And then we have the kepahitan. So my wife always remind me, istri selalu ingatin saya, jangan ada kepahitan, udah maafin, selesai, jalan terus. Pernah ditipu orang? So many. Kalau orang baik, ya pasti banyak Yeah. kali ditipu ya. Dan saya gampang percaya orang, ya udah, just move on. Tuhan berkati saya juga terus. Rezeki datang dengan terus, anak, saya nggak takut ya. Gagal biasa heran. Gagal is part of life. Gagal, part of life also. Kalau you gagal, you have to stand up. Ya. Karena kalau you gagal and you don't stand up, you jatuh, itu gagal total. Total. Tapi kalau you jatuh and you berdiri lagi, means you go on with life. That's a bridge. That's Ya a kan? bridge. Jambatan yang kita harus melewati. I agree with you. Listen, nothing happens kalau you nggak masuk politik, nggak bisa ada perubahan. Perubahan hanya bisa terjadi kalau orang masuk politik and bikin perubahan yang kejujuran, bikin perubahan apa namanya the regulations, ya peraturan harus dirubah ya kan. Ya. Kalau tanpa ada perubahan yang diganti, ya, for myself, for example, kalau umpamanya kenapa nggak bisa bikin peraturan bahwa kalau you keturunan Indonesia, you boleh tinggal di sini sekarang, you always have to go and get the license and get this, and anak-anak yang umpamanya lahir di sini, sebetulnya berapa orang Indonesia yang dulu warga negara Indonesia yang pindah ke luar negeri, Diaspora. saya yang diaspora, kenapa nggak undang mereka kembali, and you know, mereka udah tinggal di luar negeri lama dan pinter. If they bring them back, waduh, they bring the culture back, and that's yang kalau saya bilang apa yang saya sedih untuk lihat Indonesia. Banyak yang mau balik lagi. Yeah, that's our issue. Make a regulation that if you bekas WNI atau lahir di Indonesia, boleh tinggal di sini and tinggal di sini tanpa ada masalah. Give a permanent resident lah. Ya, itu juga yang kemarin saya cukup bantu ya. Saya pernah ke Kanada gitu, bertemu dengan diaspora. Dia bilang, hey, mau kembali aja susah tuh. Working permit-nya harus pakai visa. Ya harus nyetor dulu sekian. Tapi Dirjen Imigrasi kita sudah ambil Salmi is there now. Saya pernah ketemu. He's a really good guy. Lama di luar negeri. So mudah-mudahan itu bisa dirubah dalam waktu yang singkat. Ya. Otherwise kita tidak akan sayang lah. Saya ketemu Ron, saya tiap kali keliling dunia saya sharing di konsulat jenderal ya, ketemu para diaspora, mendengarkan keluhan mereka. Ya, they love to come back. Of course. And they love Indonesia. And if of course kalau they love dia nggak Indonesia. kembali, dia kepengen mengkontribusikan apa yang dia punya ya. Yes. They will invest. Mereka sharing knowledge, experience untuk. You have doctors who live abroad and that were Indonesian, and now ini nggak bisa praktek di sini. My cousin just retired in Holland from a bone specialist. He's part Indonesian, lahir di Palembang. Kan my om was a doctor di Palembang, di rumah sakit Palembang. And I said, come to Indonesia, nggak bisa. He cannot. Padahal dia udah pensiun di sana. Kita kan ilmu adalah ilmu is the one yang changes the world. The education, our education system. You know, things that you ask me now what I really feel. Also, what I feel is, we have stunting in Indonesia. Pak Prabowo always talks about stunting, you know. This is a serious problem. We're going to have lost generation kalau we don't fix this. All they need is nutrients to help them. Gizi, Waduh, how come they don't? I don't want to mention the name, but you know, I've been involved in stunting now for the last 4 years, anti-stunting, and I just don't see that the government takes serious caring about that. Just talking. Wow. Sad. So Saya what tahu. in the last 4 years, 5 years, what is happening with anti-stunting? Oh, ada peraturan, ada social activities. But go ask the people, dapat nggak? Nyampe ke orang nggak?
atau disunat atau It's always gimana. problem ya. Distribusi ya. So you have to find a way how to do it, you know. Yeah. Neutral parties. Probo sekarang mau bikin makan siang gratis sama susu gratis Ya. untuk anak sekolah dan ibu hamil. Ya, banyak diketawain orang juga. Padahal that's one of the benefits, salah satu manfaatnya adalah mengurangi stunting. Yeah. Then you get a lost generation, right? Yeah. They can't do a Stunting, job. IQ jadi rendah ya, tidak bisa berkompetisi. You know, IQ Indonesia 80-an ya. Yeah. 80 atau 78, Singapura 105 kali. But it's not, you see, you say 80, maybe average, tapi ada yang 60, ada yang 90. It's still stunting if it's 90, and if it's 60, 70, waduh, it's total, gak bisa kerja. So you have stunting in ranges of stunting, grades of stunting. 70 something solely average ya. Yeah, it's average. Ron, cuma bercanda aja. Pernah dianggap, wah ini CIA nih. Kita Ron Mulars. Penyelusup nih. Ya pasti. Waduh, ini apalagi kalau nggak kenal saya, ya pasti dikira aja. Ini CIA ini, agent. Yeah, I've been called many things. Yeah, you apa know? aja? Yeah, many things. CIA, or he's agent, or this, but, you know, come on. I do business, and I do small business. It's not big businesses. So helping farmers now. Now I'm helping farmers also. I just joined a guy by the name of Ali Zoom, and we're doing farming for the people. What kind? Nanam apa? We do beras. We do sorghum. Sorghum ya. Sorghum. I do sorghum. I'm working with the head of the Association of Dulu Sorghum. kan apa perkenalan saya Maratu Sorghum itu ya? Yeah. Yeah. A lady ya? Lady. Yeah. Oh, I told you her name, Diana. Yeah. I'm helping her. Saya mau undang dia jadi tamu lah. Karena dulu nggak ada yang ambil dia serius, dia pindah ke Timor Leste. Akhirnya sekarang dia bantu Timor Leste untuk sorghum. Okay. And then I help. I very often talk to Pak Arif, who's the head of pangan Indonesia, kepala pangan. Badan Pangan. He's a very good guy. Udah kenal lama juga. So I spend my time doing that also now. Yeah. Sebetulnya kalau restoran, of course, itu management. Tapi the farmers, coba kalau kita lihat the farmers in Indonesia. You want your children to be a farmer? Miskin. Ya kan? If your child is a farmer in America or in Europe, they're rich. Kaya. Yeah. Kenapa nama petani kita nggak bisa kaya? Ya, kalau nggak bisa kaya sekaligus, ya udah setengah kaya deh. Yeah. Oh, somebody, you see, that's the thing that people need to care about. We talk about revolusi pangan. Sekarang revolusi pangan naikin kualitas atau kuantitas pangan. Kenapa nggak sekaligus? Kalau revolusi, pakai alat-alat yang canggih. Jadi bisa teknologi. Instead of satu orang pegang 1 hektar, satu orang dengan mesin bisa pegang 50 hektar. Kalau 50 hektar kan kaya, and cost-nya barang juga bisa turun. Walaupun penyerapan tenaga kerja agak berkurang jadinya ya. So that's what I do now. If you ask what am I doing, that's. Another episode, I can tell you about that. I can bring the Ibu Diana here. Diana. Yeah. Dia Indonesia kan? She's Indonesian orang. Tapi bekerja sekarang di Timor Leste. She's Indonesian. Saya pikir orang juga tidak banyak paham sorghum itu apa, Ron. Ya. Waduh, sorghum is jauh lebih sehat daripada nasi. Tapi nggak banyak orang tahu ya kan gitu lah. Makanya kenapa? Memang sengaja. Butuh sosialisasi. Sengaja. Enggak. Mereka mau lebih bagus import beras dari luar. Padahal sorghum adalah seratnya lebih bagus buat pencernaan. For your digestion system. And also ada proteinnya di situ. Itu is against stunting juga loh. Now beras it has no vitamins at all, none whatsoever. Ya. Dan orang yang punya uang, they switch to red atau beras merah. But actually sorghum is much more healthier. Oh iya? Yeah, of course. Coba you can look in the Google. Rasanya oke?
Ya lumayan. It's not tidak rasa sama dengan beras yang manis kan itu banyak gula. Ya. Tapi enak. Saya bikin nasi goreng sorghum di Papa Rod. Banyak orang datang makan sorghum dan setiap hari saya makan sorghum. Di Amigos ada? Amigos belum, tapi Papa Ron's. I give you one time. Yeah. Pak Arif came to the office, we made beras, we made nasi goreng, bikin kue, bikin es krim, semua dari sorghum. Wow. Banyak PR kita ya, Ron. Kedelai masih impor, ya jagung mungkin juga masih impor. Jagung import. Daging impor, susu impor. Sebetulnya nggak perlu. Zaman Soekarno, zaman Soeharto, maaf, itu nggak ada import, banyak malah ekspor. Sekarang banyak yang import. That's politics, so I don't want that to be, but that's the situation. Kan import. Tapi itu kan aspirasi kita ya ke depan. No. Semoga kita menjadi makin baik. Apalagi isu kita adalah ketahanan pangan ya. Yeah. Di mana kita harus bangun semua kebunnya di sini. Waktu Pak Doni Monardo masih hidup 6 bulan yang lalu ketemu saya di bilang, Ron, karena saya kan masuk sebagai anggota organic food. Dia bilang, Ron, come, let's go to Ethiopia and lihat pangan di sana. Saya bilang, Pak Doni, yang bantu di sana ada organisasi namanya the World Food Bank. And terus, saya kenal dengan chairman-nya. Chairman, dia bisa datang ke sini bantu Indonesia, nggak perlu sampai ke sana. We just have to call them and say, let's work together, and they're going to help Indonesia, all mechanicalized. But you need a menteri for agriculture yang terbuka untuk itu. Meaning Ethiopia dulu kan terkenal karena negara dengan famine ya. Kelaparan luar biasa. Now they're number 1 leading in farming, chicken, farming, food. It's amazing. Nggak pernah tahu saya. Yeah. Dulu kan kita bikin AIDS ya, USAID. Yeah, USAID. Ya. Yeah. USA for Africa. Yes. Itu kan Ethiopia ya. Yes. Mogadishu. Now they are number 1. You can see African countries, they're farming, they're doing all the farming. Chicken, corn, there's so many products. So Pak Doni udah nangkap itu. He wanted to do something. Sayang ya. Now he's gone. But we need a minister in agriculture who wants to make change. Yeah? Like you're a person who wants change. Change happens when the boss is fighting for change. Start from leader. It starts from the leader. One leader makes the difference. Yeah. Okay, Ron, nice to have you Well, here. that's it. Thank you so much. Jadi itulah wawancara saya dengan kakak saya, Ron Mullers, yang lebih Indonesia daripada sebagian orang Indonesia. Thank you, brother. Okay. Kita jumpa lagi dengan tamu saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.